Hello, classmate. Nasaan si ma'am? Absent. Sige. Wag na tayo mag-online. Sabi ni teacher na late lang daw siya. Sige. Ako, absent na lang ako. Magsa-cellphone na lang. Nakita mo ba si Skibidi Dap Dap Dap? Hindi. Tsaka si Meow 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 Meow. Hindi ko na siya nakita. Absent ata sila. May daw kasi si Meow 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 tsaka si Skibidi Dap Dap Dap. Sige. Nakita mo ba si Hok Hok Hok? Hindi ko nakita si Hok 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 eh. Nakita ko lang si Gok Gok Gok. Ako nakita ko lang si Meow 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 Meow. O sabi mo hindi mo nakita. Joke lang.